So kailaman ni dol, mo di gitawag og handamay dire sa mga dol, dahon nga handamay. So kanin dahon na dol, aduna ni siya tambal idol, ugahip. So kanang ugahip dol nga dugay maayo dol, pwede nimo gamitan ani dol. Kani magkuha kag isa ka sanga dol, imuhang ihagpas. Imuhang ihagpas sa imuhang lawas nga adunay ugahip dol. So na dol oh. Murag dapawon sa tanawon dol, pero bulak na siya dol. So ang iyang bunga ani, ginakaon ni sa langgam nga alimukon. Handamay ang tawag ni sa mga dol. Paruha ang dahon niya dol. Mao ni ang dahon. Handamay. So tambal na siya sa ugahip. Pinaka epektibo na siya tambal sa ugahip. Og tambal po ni siya nabuyagan ka dol. Kung mutuo mo buyag-buyag dol, magkuha mo og tulo ka dahon, tulo ka udlot ani dol. Ibutang nimo sa baso ang tulo ka udlot don nga adunay tubig. So ang iyahang baso dol, inibutang nimo ana dol nga mo-action siya og brown or pula, mura siya kape ang color iyahang tubig dol. Nagpasabot na siya dol nga aduna siya ay buyag. Gibuyagan siya sa dili ingon nato kumutuo mo mga buyag-buyag. Kaning handamay dol, makuha lang kag tulo ka udlot. Ibutang sa baso. Kumuto nimo siya dol, once ang gikumot nimo ang iyang dahon dito sa tubig, mahimo siyang murag kape ang color or brown. Ang kato iyang duga dol, ang iyang dahon o iyang duga imong ibutang sa alimpulo o sa imong ulo para matambalan iyang buyag. Dolo. O handamay. Dili ni siya dapaw dol, bulak na siya. Kanang murag dapaw tanawon. Handamay, tambal sa ugahip, tambal sa buyag-buyag. Dako ni siya nga punuan dol, mukahoy ni siya pero ang iyang gitason na dol na sa mga 3 to 5 meters ang iyang katason kani nga kahoy. So ang bunga ni kinakaon ni siya sa alimukon, langgam ng alimukon kung ang bunga niya mahinog na. So katulang daghang salamat sa pagtan-aw sa akong video mga idol.